फैसलाबाद में क्रिकेट का तूफान, क्रिकेट हीरोज उतरेंगे 4 नवंबर को मैदान। इकबाल स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजने को तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम फैसलाबाद पहुंच गई। कोचिंग स्टाफ और ऑफिशियल्स भी टीमों के हमरा। एयरपोर्ट मैनेजर सीपीओ फैसलाबाद ने टीमों का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। स्टेडियम और अतराफ में सिक्योरिटी के इंतजाम सब। स्टेडियम के रास्तों पर सिक्योरिटी एहलकारों ने चार्ज संभाल लिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। वनडे क्रिकेट के 87 सनसनीखेज लम्हात में जनूबी अफ्रीका का पलड़ा भारी। अब की बार लिखा जाएगा फैसलाबाद में नया बाब। वनडे इंटरनेशनल में जनूबी अफ्रीका 52 और पाकिस्तान को 34 में जीत मिली। किंग बाबर आजम कहते हैं प्रेशर हर जगह, लेकिन जज्बा कभी कम नहीं हुआ। शायकीन के प्यार और यकीन का सहारा फिर वही कर रहा हूं जो मुझे पसंद है। स्टार बैटर का कहना था कि शायकीन की वजह से मिलने वाले प्यार से हौसला बढ़ता है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। पंजाब में 7 दिन मजीद पाबंदियों का नफाज। सूबे भर में एहतजाज, जुलूस, रैलियां और लाउड स्पीकर पर पाबंदी बरकरार। शादी और जनाजा जैसी तकरीबात पर पाबंदी नहीं। महकमा दाखिला ने 8 नवंबर तक दफा 144 के नफाज में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत की इंतजामिया को अवामी आगाही के लिए तशहीर की हिदायत। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में फैसलाबाद डिवीजन की 7 में से 6 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। फैसलाबाद की 4 नशिस्तों में से 1 सीट का नतीजा ताहाल रुका हुआ है। राना मौसम अब्बास खान सबसे ज्यादा वोट लेकर मेंबर पंजाब बार काउंसिल मुंतखब हो गए हैं। एमएनए चंकेज अहमद खान काकड़ भी एक बार फिर पंजाब बार काउंसिल के रुकन बन गए। साबिक सदर बार चौधरी कैसर नजीर शाही ने भी कामयाबी समेट ली। फैसलाबाद की 4थी नशिस्त पर चौधरी अब्दुल सलाम और इम्तियाज अहमद लूना के दरमियान मुकाबले का हतमी नतीजा अभी रुका हुआ है। चिन्योट की सीट से मलिक गुलाम अब्बास नसवाना एक बार फिर बल्कि 5वीं मर्तबा मेंबर पंजाब बार काउंसिल मुंतखब हुए हैं। जंग से चौधरी मुश्ताक ने कामयाबी हासिल कर ली। टोबाटेक सिंह की नशिस्त पर चौधरी एहतशाम अनवर कामयाब होकर पंजाब बार काउंसिल का हिस्सा बन गए हैं। पंजाब बार काउंसिल इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों को वकला बरादरी की जानिब से मुबारकबादें दी जा रही हैं। फैसलाबाद डिवीजन की जहर आलूद होती फजा में सांस लेना भी मुहाल हो गया। सनती शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हदों को छूते हुए 401 पॉइंट्स तक देखा गया। झंग में भी फजाई आलूदगी की सूरत हाल तशवीशनाक। माहिरीन के मुताबिक ये सतह इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। महकमा मौसमियात ने भी आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। चिन्योट में स्मोग अलर्ट। स्कूल अब देर से खुलेंगे। बढ़ती हुई स्मोग के पेश नजर ईपीए पंजाब ने स्कूलों के औकात तब्दील कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक चिन्योट के तमाम निजी और सरकारी स्कूल सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। पहली खिलाफवर्जी पर 1 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। बादजा हर खिलाफवर्जी पर 6 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। हुक्मनामा 3 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक नाफिजुल अमल रहेगा। फैसलाबाद में इंतखाबी गहमा गहमी। 5 हलकों में 23 नवंबर को अवाम फैसला सुनाएंगे। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार 3 नवंबर तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशानात 4 नवंबर को अलॉट किए जाएंगे, जबकि पोलिंग का अमल 23 नवंबर 2025 को मुनक्किद होगा। ज़िमनी इंतखाबात में NA 96, NA 104, PP 98, PP 115 और PP 116 के हलके शामिल हैं। फैसलाबाद के 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम जोर पकड़ गई। मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियों में इजाफा। लीगी एमपीए जफर इकबाल नागरा भी मुतहरिक नजर आ रहे हैं।
سینیٹر خلیل طاہر سندھو کے چیف پولیٹیکل ایڈوائزر ملک علی ایوان سے ملے۔ ان کا کہنا تھا کہ اختلافات بھلا کر متحد ہو کر الیکشن لڑنے کا وقت ہے۔ ملک علی ایوان بولے، لیگی امیدواروں کی مہم بھرپور انداز میں چلائی جائے گی۔ N104 میں لیگی امیدوار راجہ دانیال احمد کو بڑی کامیابی مل گئی۔ صاحبزادہ پیر فیض الرسول رضوی کا راجہ دانیال کی حمایت کا اعلان۔ لیگی امیدوار راجہ دانیال سے ملاقات کے لیے مرکزی سنی رضوی جامع مسجد پہنچے۔ N104 میں پیر فیض رسول رضوی اور محدث اعظم کے مریدین کی بڑی تعداد ہے۔ N96 میں ضمن انتخابات پریزائڈنگ سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران کی ٹریننگ۔ گورنمنٹ کالج آف کامرس جڑاوالہ میں ٹریننگ کا آغاز کر دیا گیا۔ ٹریننگ 2 نومبر سے 9 نومبر تک جاری رہے گی۔ توبہ ٹیک سنگھ کے مصطفی آباد میں فلٹریشن پلانٹ ایک بار پھر خراب۔ سرکاری کوارٹروں کی مقیم پانی کے لیے ترسنے لگے۔ شہری انتظامیہ کی غفلت پر شدید برہم، ڈپٹی کمشنر سے نوٹس کا مطالبہ۔ توبہ ٹیک سنگھ ریلوے اسٹیشن پر ٹرینیں بحال، مسافروں کی سہولت دوبارہ بحال۔ عبدالحکیم کے قریب سیلاب سے متاثرہ ریلوے ٹریک کی مرمت مکمل کر لی گئی۔ ٹرینوں کی بندش کے دوران محکمہ ریلوے کو 3 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہوا تھا۔ اب ملت، کراکرم، پاکستان، شالیمار اور رحمان بابا ایکسپریس بآسانی اسٹیشن سے گزریں گی، جس سے مسافروں کے لیے سفر آسان اور محفوظ ہو جائے گا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے فعال ٹیکس گزاروں کی نئی فہرست جاری کر دی۔ مالی سال 2024-25 میں انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے والے افراد کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ سے خارج کر دیا گیا۔ ایف بی آر کا کہنا تھا کہ فہرست سے نکالے گئے افراد اب ٹیکس میں ملنے والی رعایت سے محروم ہو جائیں گے۔ فیصل آباد سمیت پیٹرولنگ اینڈ ہائی وے پولیس پنجاب کی ترقی پانے والے اے ایس آئیز کا کمپیوٹر سکل کا ٹیسٹ لینے کا فیصلہ۔ کمپیوٹر سکل ٹیسٹ 5 نومبر کو آن لائن لیا جائے گا۔ ٹیسٹ پاس کرنے والوں کو اہم ذمہ داریاں سونپی جائیں گی۔ فیسکو نے توبہ ٹیک سنگھ کے مختلف علاقوں میں نومبر کی بجلی بندش کا شیڈیول جاری کر دیا۔ رجانہ روڈ، ناکرا، جھنگ روڈ، دلم، الہر، خالد اور دین پور فیڈرز میں بجلی صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک معطل رہے گی۔ شہری متبادل انتظامات کر لیں۔ N104 میں لیگی امیدوار راجہ دانیال احمد کو بڑی کامیابی مل گئی۔ صاحبزادہ پیر فیض رسول رضوی کا راجہ دانیال کی حمایت کا اعلان۔ لیگی امیدوار راجہ دانیال سے ملاقات کے لیے مرکزی سنی رضوی جامع مسجد پہنچے۔ N104 میں پیر فیض رسول رضوی اور محدث اعظم کے مریدین کی بڑی تعداد ہے۔